अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मदार का पौधा है जिसे आक कहते हैं। बहुत सारे इसके नाम हैं। पाक व हिंद के अंदर इसे आक, अक या मदार के नाम से पुकारा जाता है। इसकी बहुत सारी अक़साम हैं। हम उस किस्म की बात करेंगे जो हमारे इलाक़ों में आसानी के साथ मिल जाती है। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है और इस पौधे का हर जुज़ काबिल इस्तेमाल है और इससे बहुत सारे कीमती नुस्खे तैयार होते हैं। कदीम हिंदू मुसन्निफ़ीन ने अर्क पत्र यानी बर्ग मदार का ज़िक्र किया है अपनी किताबों में, जो वेदों के ज़माने में सूरज की परस्तिश के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। उस ज़माने में तवहम परस्ती की वजह से इस पौधे के बारे में ख़्याल था कि जो शख्स इसके पास जाएगा वो अंधा हो जाएगा। यहाँ से एक बात ये भी मालूम होती है कि जो हमारे अक्सर व बेशतर मज़ारों के आसपास दरख्तों, पौधों और घास फूस से रोका जाता है कि इस घास को ना तोड़ें, इस घास को इस्तेमाल ना करें। अगर कोई इस घास को इस्तेमाल करेगा तो वो अंधा हो जाएगा, लंगड़ा लूला हो जाएगा। तो ये बात भी मालूम होती है कि ये चीज़ें बहुत पुरानी चली आ रही हैं। जो भी कोई इस किस्म का अकीदा या नज़रिया होता है, उसे जब हम तलाश करते हैं सही या गलत, वो किसी न किसी पीछे उसकी एक हिस्ट्री होती है और वो किसी न किसी जगह पे मंजिल पे जाके पहुंचता है। तो ये जो दरख्तों को यानी ये हैसियत दी जाती है कि इसे अगर आप हाथ लगाएंगे तो आपके हाथ टूट जाएंगे, अंधे हो जाएंगे, लंगड़े लूले हो जाएंगे, तो ये बातें शुरू से आ रही हैं। हिंदू इस आग के बारे में नज़रिया रखते थे कि जो बंदा इसके करीब जाएगा वो अंधा हो जाएगा। ये बहुत कीमती दरख्त है और इसमें बहुत ज़्यादा फ़वाइद भी हैं, इसमें बहुत ज़्यादा यानी ख़तरात भी हैं। ये जहरीला दरख्त है। आम तौर पर हर किसी को इस दरख्त से फ़ायदा उठाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। महज एक मालूमाती तौर पर इस पौधे के हवाले से आपको आगाह करना मकसूद है। इसके जो फ़वाइद हैं उससे हुक्मा लोग अच्छी तरह फ़ायदा उठा रहे हैं और उठा सकते हैं और उन्हें उठाना भी चाहिए फ़ायदा। इसे इस्तेमाल करना चाहिए। अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन हर शख्स, हर ऐरा गैरा इसको अपने इस्तेमाल में ले आए, ये बात गलत। इसके फल, इसके जड़, ये सारी की सारी चीज़ें अपनी जगह जो है वो मुसल्लम हैं। इनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। ये बर्ग मदार हैं। बर्ग मदार, मदर के पत्ते। इन पत्तों के ऊपर अगर आप गौर से देखेंगे तो ये रुई सी यहाँ पे जमा होती है। ये भी बहुत काम की चीज़ है। ये जब थोड़ा सा इसे हम इस तरीके से यानी थोड़ा वो हाथ से वो मसलते हैं तो ये रुई इसकी जमा होने लग जाती है। ये रुई है, इसकी रुई। ये जो रूह है ये हर पत्ते पर मिलती है। हर पत्ते पर ऐसे महसूस होता है जैसे उसके ऊपर कोई धूल हो। ये धूल नहीं होती, ये इसकी रूह है। ये बहुत काम की चीज़ है। इसे भी दवाओं में इस्तेमाल किया जाता है। बर्ग मदार, मदार के पत्ते, ये आम पत्ते हैं और ये इसकी कोंपलें हैं। ये पत्ता जो ज़र्द रंग का नज़र आ रहा है, ये पत्ता अगरचे ये भी एक पत्ता ही है लेकिन इसकी कीमत ज़्यादा है। बर्ग मदार जो आम सब्ज़ पत्ता है उसके मुकाबले में इसकी कीमत ज़्यादा है। यानी ये पुख्ता है, पक्का है। इसके अंदर आम पत्तों से ज़्यादा फ़वाइद हैं। जब भी आप कुश्ता बनाएंगे, जब भी आप नमक तैयार करेंगे या ख़ास कोई किसी चीज़ के लिए आप दाब बनाएंगे तो ये पत्ता आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा। इसलिए जब भी कभी कोई धात हम कायम करते हैं तो उसमें हजरियात में से तो ये जो चीज़ है ये पत्ता काम आता है। इसी तरह इसकी जड़ मदार भी अगर थोड़ी सी मेहनत की जाए तो निकल आएगी। इसकी जो जड़ है वो भी बहुत ज़्यादा दवाओं इस्तेमाल होती है। ये इसके जो फल से महसूस हो रहे हैं, ये फल इसमें हकीकत मसल में इसके अंदर रुई होती है। रुई होती है। ये इसकी रुई है।
یہ اس پھل میں اس کی روئی ہوتی ہے. جب یہ پھل پک جاتے ہیں تو اس میں سے یہ روئی نکلتی ہے. میں آپ کو کوئی ایسا پھل دکھاتا ہوں جو بالکل پک چکا ہو تو اسے توڑ کر دکھاتے ہیں. یہ اس کا پکا ہوا پھل ہے. جب ہم اسے ہم نے یہ اسے اٹھایا ہے تو یہ اس میں سے روئی جو اس کے اوپر بیج ہیں یہ اس طرح دیکھیں کیسے اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ اللہ کی قدرت ہے کہ جب اس کے پھل پک جاتے ہیں تو اس میں سے بیج اس طرح اڑ کر پورے علاقے میں پھیل جاتے ہیں اور یہ پھر اپنی جگہ نئی جگہ بناتے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے بیج یہ اس روئی کے ذریعے سے مختلف جگہوں پر پھیل جاتے ہیں. یہ آگ کا ٹڈا ہے. آگ کا ٹڈا یہ بھی دواؤں میں مستعمل ہے. یہ مرگی کے حوالے سے بہت ہی زبردست. یہ مرگی کے نسخوں میں استعمال ہوتا ہے یہ ٹڈا. یہ میں دکھاتا ہوں آپ کو. یہ دیکھیں یہ اس کا بچہ ہے چھوٹا. یہ اس کے پودے میں پھول میں یہ اپنی خوراک بھی تلاش کرتے ہیں اور یہ یہاں پر پرسکون زندگی گزارتے ہیں. یہ دیکھیں یہ اس کا ایک پورا ایک جو پھل ہے جو ہم نے توڑا تو یہ اس وقت یہ بیج سے بھرا ہوا اور روئی سے اٹا ہوا اور اس کے اندر اس کے جو ٹڈے ہیں یہ آرام فرما ہیں. تو یہ بھی بہت زیادہ دواؤں میں مستعمل ہے. اچھا اس کی ایک اور خاص چیز جو اس کا بہت ہی زبردست جز ہے وہ ہے اس کا شیر. اس میں سے گاڑھا مواد نکلتا ہے, گاڑھا سیال. یہ دیکھیں یہ جب بھی ہم اسے توڑتے ہیں تو ایک کونپل سے یہ 7-8 قطرے تو لازمی گرتے ہیں. آج کل چونکہ یہ جوبن پر ہے اور سیلاب کے بعد یہاں پر پانی کی بہتات کی وجہ سے یہ دیکھیں یہ اس وقت یہ بہت زیادہ دودھ سے اٹا ہوا ہے. یہ اس کا ایک جز ہے. اکثر و بیشتر اس کے جو مرکبات تیار کیے جاتے ہیں وہ اس کے دودھ سے تیار کیے جاتے ہیں. اور بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں لیکن میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں اس چھوٹی سی معلومات کے ساتھ کہ یہ زہریلا پودا ہے. اس کے زہر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اس کے زہر کا تریاق بھی اس کے ساتھ ہی پیدا فرمایا ہوتا ہے. سب سے زیادہ زہر اس کے دودھ میں ہے. یہ معدے میں, آنتوں میں, جگر میں, پھیپھڑوں میں زخم کر دیتا ہے اور اگر کوئی شخص اسے استعمال کر لے تو اسے غشی طاری ہو جاتی ہے اور وہ غشی کی وجہ سے, کمزوری کی وجہ سے اور پھر اسے قے بھی ہوتی ہے تو وہ بے ہوشی کے حال میں ہی تقریباً اگر صحیح طریقے پہ علاج نہ کیا جائے تو وہ شخص داغ مفارقت دے جاتا ہے. تو کسی بھی صورت میں اس کا دودھ بغیر کسی حاذق حکیم کے مشورے کے نہیں استعمال کرنا چاہیے. اگر کوئی شخص اس کا دودھ استعمال کر لے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ دودھ گھی کثرت کے ساتھ پئیں اور انڈے کی سفیدی کو دودھ میں پھینٹ کر پلایا جائے. گوکھرو تو 2 تولہ آدھا سیر پانی کے اندر گھوٹ کر اسے صاف چھان کر اس میں قند ملائیں قند سیاہ گڑ ملا کر اسے پلایا جائے. اور ایک اور بات بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے زہر کے لیے اس کے ساتھ ہی جو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج اس کے زہر کا ساتھ ہی پیدا کیا ہے. گورکھ پان اس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. بھنگرا سفید, ہزار دانی اور یہ ساری بوٹیاں یہ اس کے ساتھ پیدا ہوتی ہیں. اگر کسی کو اس کا زہر اثر کر جاتا ہے تو اسے یہ جو بوٹیاں میں نام لے رہا ہوں انہیں گھوٹ کر پلانا چاہیے. ان تمام بوٹیوں میں سے میں ایک بوٹی آپ کو دکھاتا ہوں جو اس کے ساتھ پیدا ہوتی ہے. یہ سفید پھولوں والا پودا, بالکل چھوٹے چھوٹے پھول اس پر لگے ہوئے ہیں. یہ ہے گورکھ پان. اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے ساتھ ہی پیدا کیا ہے. خدا نہ خواستہ اگر کوئی اسے استعمال کر لیتا ہے تو اس کا یہ علاج ہے گورکھ پان. یہ گورکھ پان کی جڑ ہے, رت مڈی بھی اسے کہتے ہیں. تو یہ ویسے تو اس کے حوالے سے بہت ساری آراء ہیں. مختلف قسم کی بوٹیوں کو لوگ گورکھ پان کے نام سے مشہور کیے ہوئے ہیں, لیکن اصل گورکھ پان یہ ہے جس کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے بالکل معصوم سے خوبصورت سے
یہ پھول آپ دیکھیں یہ لگے ہوئے ہیں، یہ 5 کناری والے یہ پھول ہیں، اور یہ چھوٹے چھوٹے پھول بڑے خوبصورت سے پھول ہیں، یہ اس کی نشانی ہے۔ سورج اپنے غروب کی طرف رواں دواں ہے، اور ہم آگ کے پودے کے پاس آگ کا ٹڈا تلاش کرتے کرتے ان ٹڈوں کے سردار کے پاس پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ ٹڈوں کا سردار ہے، آرام فرما ہے، یہ بہت ہی زبردست اور کارآمد ہے، مرغی کے حوالے سے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ اس کے جو پتے جو بالکل زرد رنگ کے پتے ہیں، یہ اس میں سے سب سے قیمتی جز ہے۔ اس وقت ہم صحرا میں موجود ہیں، ہر طرف پودے ہی پودے ہیں، یہ سارے کے سارے پودے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں، ان سے فیض یاب ہونا چاہیے۔ آج ہم آپ کو آگ کا تعارف ہم نے کرایا ہے، اس کے بہت سارے مرکبات ہیں، تقریباً سب سے زیادہ جو کشتے تیار ہوتے ہیں وہ آگ کے پودے میں تیار ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ آپ کو آگ سے بننے والے کچھ کشتوں کے بارے میں بتائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔